सुंदर सुजोग देइछन्ति पेंटिकस्ट अवसर में पेंटिकस्ट पर्व पालन अवसर में सुंदर सुजोग मत देइछन्ति धन्यवाद दिए। प्रत्येक माँ बाप भाई भाई प्रत्येक को नमस्कार। आसतु आमे प्रार्थना करबा तबे आमे वाक्य विषय आलोचना करबा। स्वर्गस्थ पिता तुम्हारे से पवित्र नाम को हमें धन्यवाद देते। तुम्हें मन को प्रेम करे अनुग्रह करे प्रभु এই জগতের বঞ্চিত হয়েছে কেবল তোমারই দয়া তোমারই প্রেম তোমার সেই করুণা সকাশে প্রভু মানে বঞ্চি আছো ସେଥିପାଇଁ ତୁମ ସେ ପବିତ୍ର ନାମକୁ ଆମେ ଧନ୍ୟବାଦ ପ୍ରଶଂସା ଗୌରବ କରୁଛୁ। ଏହି ସନ୍ଧ୍ୟା ସମୟରେ ମଧ୍ୟ ଆମକୁ ତୁମେ ଏକତ୍ର କରିଛ ତୁମର ପାଦ ତଳକୁ ଆଣିଛ ପ୍ରଭୁ। तुम वाक्य सुनिबा पाई तुम गौरव करिया पाई तुम आराधना करिया पाई ए सुंदर सुजोग देइछ से पाई धन्यवाद। प्रेमी प्रभु यीशु ए सुंदर समय तुम्हें हमको कथा को तुम्हें वाक्य रूपी परमेश्वर तुम्हें वाक्य मान तुम्हें दियो पवित्र आत्मा को शक्ति पवित्र आत्मा को साहाय्य पवित्र आत्मा को अभिषेक करे प्रभु मान तुम्हें कथा जे समस्त वाक्य माने सुनिबो पढ़िबो प्रभु से दिले तुम्हें आशीर्वाद पुत्र दास तुम्हें व्यवहार करो पवित्र आत्मा को शक्ति रे पवित्र आत्मा को साहाय्य दे मत तुम्हें व्यवहार करो बेटा प्रत्येक को आशीर्वाद करो तुम्हें गौरव महिमा तुम्हें पाओ यीशु के नाम में मांगिलो आमीन। हालेलुया हालेलुया। केते दिन आमें पेंटिकस्ट पर्व पालन कर अनेक प्रभु दास मैंने पवित्र आत्मा सामर्थ्य अनेक शिक्षा देते पवित्र आत्मा अनेक अनेक प्रकार दान अनेक अनेक दान से स्वतंत्र भाव दिखती पवित्र आत्मा को बिना आम कि जड़े व्यक्ति पवित्र आत्मा जब बास करने से निजक पवित्र पवित्र नहे पवित्र आत्मा केवे अंतर बास कर अपवित्र लोक मान पवित्र आत्मा बास करेंगे नहीं अशुचि लोक मान पवित्र आत्मा बास करेंगे नहीं जेहेतु से पवित्र प्रभु यीशु कहते मुझे पवित्र तुम सेमती पवित्र हो आम निजक प्रथम पवित्र पड़ो आम पवित्र आत्मा पवित्र आत्मा आम रही अपवित्रता अमिलनता हिंसा कपट आम मुखर कुवाक्य अनेक कुचिंता यही सब पवित्र आत्मा केवे भी अंतर रही ना से गाड़ी भी नहीं मत दिया जाए पवित्र आत्मा साहाय्य करती कौन समस्ते पवित्र आत्मा साहाय्य करती काकु साहाय्य करती विश्वासी मानक पवित्र आत्मा साहाय्य करती शास्त्रांश दिया जाए 14 तार 14 16 17
जने झियो पढ़िबे ठीक है रही जो 14 17 जने पढ़िबे तापरे रोमी 8 2 रु 6 जने पढ़िबे तापरे 3 प्रेरित 1 8 हां पढ़िबे हालेलुया कारण जीवनका एक आत्माक व्यवस्था ख्रीष्ट यीशुक सहभागितारे तुमको पाप और मृत्युदायक व्यवस्थार मुक्त करी अछि जेणु शरीर सकाशे दुर्बल हेबारु व्यवस्था जन साधन करिपारे नाही ताहा ईश्वर अपना पुत्रଙ୍କୁ पापमय शरीरर सादृश्ୟରେ पाप विनाश निमन्ते प्रेरण करी शरीରରେ पापକୁ दण्डाज्ञा देवा द्वारा कले जेपरि शारीरिक भावानुसारे आचरण न करी आत्मिक भावानुसारे आचरण करि खाउचे आम्भेमानक ठारे व्यवस्थार धर्मविधि सफल हुए कारण जोमाने शारीरिक मना सेमाने शारीरिक विषୟରେ मनोक्षेप करନ୍ତି किंतु जोमाने आत्मिक मना सेमाने आत्मिक विषୟରେ मनोक्षेप करନ୍ତି कारण शारीरिक भाव मृत्युजनक किंतु आत्मिक भाव जीवन और शांतिदायक जेणु शारीरिक भाव ईश्वरक विरुद्धरे शत्रुता कारण ताहा ईश्वरक व्यवस्थार वशीभूत नुहे पुणी वशीभूत हेबा असंभव जोमाने शरीरर वशरे अछंती सेमाने ईश्वरकर संतोष पात्र होई पारंती नाही प्रेरित किंतु पवित्र आत्मा तुमମାନଙ୍କ ଉପରେ ଅବତୀର୍ଣ୍ଣ ହୁଅନ୍ତେ ତୁମେମାନେ ଶକ୍ତି ପ୍ରାପ୍ତ ହେବ ଆଉ ଜେରୁସାଲେମ ସମସ୍ତ ଜିହୁଦା ପ୍ରଦେଶ ଓ ସମୀରଣ ପୁଣି ପୃଥିବୀର ପ୍ରାନ୍ତ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସୁଦ୍ଧା ମୋହର ସାକ୍ଷୀ ହେବ। हालेलुया हालेलुया এইখানে মানে দেখিলু ভিন্ন ভিন্ন অংশরে পবিত্র আত্মা সাহায্য করନ୍ତି ଆମେ 16 ଦେଖିବା ଆଉ ମୁଁ ପିତାଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରିବି ତୁମମାନଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ଚିରକାଳ ରହିବା ନିମନ୍ତେ ସେ ତୁମମାନଙ୍କୁ ଆଉ ଜଣେ ସାହାଯ୍ୟକାରୀ କି ଅର୍ଥାତ୍ ସେଇ ସତ୍ୟମ ଆତ୍ମାଙ୍କୁ ଦେବେ କିଏ ଅନୁରୋଧ କରିବେ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ମୁଁ ପିତାଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରିବି ତୁମମାନଙ୍କ ନିମନ୍ତେ का ପାଇଁ ଆମମାନଙ୍କୁ ଏଟା କାହା କହୁଛନ୍ତି ଶିଷ୍ୟମାନଙ୍କୁ କହୁଛନ୍ତି ଯୀଶୁ କହୁଛନ୍ତି ମୁଁ ଅନୁରୋଧ କରିବି ମୁଁ ତୁମମାନଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ଚିରକାଳ ରହିବା ନିମନ୍ତେ ସେ ତୁମମାନଙ୍କୁ ଆଉ ଜଣେ ସାହାଯ୍ୟକାରୀ କି ଅର୍ଥାତ୍ ସେଇ ସତ୍ୟମ ଆତ୍ମାଙ୍କୁ ଦେବେ ସାହାଯ୍ୟକାରୀଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟକାରୀ ଆମମାନଙ୍କୁ କରିବେ ସାହାଯ୍ୟ କରିବେ କୋଉ ସମୟରେ ଆମକୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବେ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ବିଶ୍ୱାସରେ ଦୁର୍ବଳ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବାରେ ଦୁର୍ବଳ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ବାକ୍ୟ କହିବାରେ ଦୁର୍ବଳ ଆଉ ଶାରୀରିକତାରେ ଆମେ ଆଉ ଭାରଗ୍ରସ୍ତ ଶାରୀରିକ ଚିନ୍ତାରେ ଭାରଗ୍ରସ୍ତ এই ସବୁରେ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଦୁର୍ବଳ সেই ସମୟରେ ସେ କ'ଣ କରିବେ ଆମକୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବେ ଲେଖା ହେଉଛି ଆମ ଦୁର୍ବଳତାରେ ସେ କ'ଣ କରିବେ ସାହାଯ୍ୟ ରୋମୀ ତାର 8:26 ପଦରେ ଲେଖା ଅଛି ଆଉ ସେହି ପ୍ରକାରେ ଆତ୍ମା ମଧ୍ୟ ଆମମାନଙ୍କ ଦୁର୍ବଳତାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରନ୍ତି କାରଣ କଣ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା ଉଚିତ ତାହା ଆମେମାନେ ଜାଣିନାହୁଁ କିନ୍ତୁ ଆତ୍ମା ସ୍ୱୟଂ
आत्मा स्वयं ଅକଥନୀୟ अकथनीय आर्तनादरे आम्भମାନଙ୍କ निमन्ते ନିବେଦନ କରନ୍ତି। हालेलुया एइटारे देखुछु आत्मा आमर दुर्बलता आमे जेतेबेले विश्वास जीवन रे दुर्बल हो जाओ प्रार्थना करिया पय आमे आगोबर हेइ न थाओ कि वाक्य पढिबारे आमे आगोबर हेइ नै थाओ सही समय रे कोन करती आत्मा आम कोन प्रार्थना करा जीवो से समय से कहते से हमको स्पष्ट भाव से आत्मा कहते हमें केमती प्रार्थना करबा कहबो हमें केमती प्रभु को निमंते उत्सर्ग जीवन काटबा कहबो हमें केमती वाक्य ध्यान करबा कहबो आत्मा हम दुर्बलता से कोन करती साहाय्य करती किंतु एठी हम देखुछु हमें से 14 रे साहाय्यकारी आत्मा अर्थात से सत्यमय आत्मा को देवे तापरे साहाय्य परे कोन आसुची सत्य सत्य पर टॉपिक नाही किंतु साहाय्य आसीबो पवित्र आत्मा जेतेबेला हमको साहाय्य आसीबो ना हम खाली सत्य देखा जाबो हम खाली आ कोनसी मिथ्या कथा देखा जाबो नाही लोक माने हम ठारो मिथ्या सुनी पारे नाही लोक माने हम ठारो सत्य ही से माने सुनबे जाने से सत्यमय आत्मा हमको से देवे साहाय्य करिवे हमर दुर्बलता रे आमे प्रार्थना कोन करिबा से विषय सब क्षेत्र रे से पवित्र आत्मा हमन कोन करबे साहाय्य करिवे साहाय्य पाइला पर हम कोइबा बड़ पाइबा पवित्र आत्मा जब हमको साहाय्य करबे ना हमें शक्ति पाइ पवित्र आत्मा शक्ति हमें पाइबा जो द्वारा से शक्ति रे हमें सत्य व्यवहार करबा को पाइबा से पवित्र आत्मा से सत्यमय आत्मा आमर ठारे थिले हमें सत्य व्यवहार करि परिबा सत्य कहि परिबा घरे उठी मंडल जे व्यक्तिगत जीवन रे आमर ठारे मिछ रहइबो नै किंतु 17 पद रे हां 17 मास रे किंतु देबे जगत ताकू ग्रहण करि पारे नै जगत किंतु ताकू ग्रहण करि पारे नै ग्रहण करबो नै जेतु जगत बोले किए जगत काकू जाने जो माने यीशु को जानिनांती यीशु को जो माने अवज्ञा करूछंती यीशु को विषय जो माने इच्छा करंती जानि कमाई जे माने दुरात्म पाप रे लिप्त अछंती जगत ता ग्रहण करि पाए नाही जगतर लोक मानकू एटा जगत माने ए जगत रे की अछि लोक माने बास करू से जगत लोक माने ग्रहण कले नै जगत ता ग्रहण कला नै किंबा जानिला नै तुम माने ताहाकू जान मात्र तुमे स्वतंत्र लोक माने तुमे विश्वासी माने तुमे जानो किंतु जगत सहित किछि संबंध नै से माने जानि ना यीशु को किए जानि नांती जगत जाने आज पर्यंत अनेक लोक अनेक जगह अछंती यीशु को शब्द भी तो सुनिना यीशु पर परिचय न पाई कि दिवा लोक माने जगत को बुझा जाए किंतु प्रभु आपण मान को मते से ताकर परिचय देछन हालेलुया ताकर बड़ विषय किछि नै हम यीशु को जानिछु हमें रुद्र दिन मान को महाराजा मान को राजा को से पवित्र व्यक्ति को हमें जानिछु किंतु जगत जानि नै कि तांको चिन्ह नै सेति पाई यीशु को तांको राज्य को आस तांको लोक माने कोले नै चिन्हले यीशु को चिन्ह पाले नै से मान को जगत बोली बुझा जाए जगत से मान को देखना कि मा जाना नै तुम माने तांको जानो हमें ताको जानिछु
ଯେତେ ଲୋକ ତାଙ୍କର ବିଶ୍ୱାସ କଲେ ସମସ୍ତେ ତାଙ୍କର ପୁତ୍ରର ଅଧିକାର ପାଇବେ। ଆମେ ଯୀଶୁଙ୍କୁ ଆମେ ପୁନରୁତ୍ଥାନରେ ବିଶ୍ୱାସ କରୁଥିବା ଲୋକମାନେ ଆମେ ଯୀଶୁଙ୍କୁ ଜାଣନ୍ତୁ। ତୁମେ ଜାଣ ସେ ତୁମମାନଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ଥାନ୍ତି। ଆମେ ଜାଣିଥିବାରୁ ଯୀଶୁଙ୍କୁ ଜାଣିଥିବାରୁ ଆମ ସାଙ୍ଗରେ ଯୀଶୁ ଥିବେ। ଆମ ସାଙ୍ଗରେ ସେ ଥିବେ। ଆମ ସାଙ୍ଗରେ ଥାନ୍ତି। ସେ ତୁମମାନଙ୍କ ଅନ୍ତରରେ ରହିବେ। ହାଲେଲୁୟା। ଆମର ଅନ୍ତରରେ ଯଦି ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ରହିବେ, ଏ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ କଥା, କେତେ ଭାଗ୍ୟବାନ ଆମେ। ସମସ୍ତଙ୍କ ଅନ୍ତର ରହିବେ ନାହିଁ, ଜଗତ ଲୋକମାନଙ୍କ ଆଗରେ ରହିବ ନାହିଁ, ମାତ୍ର ଆମେ ଯୀଶୁଙ୍କୁ ଜାଣିଛୁ। ଆମ ଅନ୍ତରରେ କଣ କରିବେ? ପବିତ୍ର ଆତ୍ମା ରହିବେ। ପବିତ୍ର ଆତ୍ମା ଆମ ଅନ୍ତରରେ ରହିବେ। ହେଲେ ଆମର ଅନ୍ତରରେ ଯେତେବେଳେ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମା ରହିବ, ଆମର ବ୍ୟବହାର କେମିତି ହେବାର ଅଛି? ସତ୍ୟରେ ରହିବାର ଅଛି। ପବିତ୍ର ଆତ୍ମା ଗୋଟେ ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱ ବୋଲି ଆମେ ଶୁଣୁଛୁ। ଗୋଟେ ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱ, ପିତା ପୁତ୍ର ପବିତ୍ର ଆତ୍ମା ଯେମିତି ଏକ, ଏମାନଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟ ଡିଫରେନ୍ସ ଅଲଗା ଅଲଗା କିଛି ନାହିଁ, ଗୋଟେକୁ ବୁଝାଯାଏ। ପବିତ୍ର ଆତ୍ମା ଅନ୍ତରରେ ବାସ କରିବେ। ଆଉ କେମିତି ଆମ ଅନ୍ତରରେ ରହିବେ? ସେ ଆମକୁ ଆତ୍ମିକତାରେ ରହିବାକୁ ହେବ, ପବିତ୍ରତାରେ। ଯେଉଁମାନେ ପବିତ୍ରତାରେ ରହିବେ, ପବିତ୍ର ଆତ୍ମା ସେମାନଙ୍କ ଅନ୍ତରରେ ରହିବେ। ଆଚ୍ଛା, ମଦ ପିଇବା ଲୋକମାନଙ୍କ ଅନ୍ତରରେ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମା ରହିବେ? ପ୍ରଶ୍ନ। ଆଉ ହିଂସା, କପଟ, ମୋହ, ମାୟା, ମିଛ, ଅସତ୍ୟ ନଥିବ, ଅନ୍ୟମାନଙ୍କର ଚର୍ଚ୍ଚା କହୁଥିବେ, ସେମାନଙ୍କର ଅନ୍ତରରେ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମା ରହିବ କି? ସେ ତ ପବିତ୍ର, ସେ ପବିତ୍ର। ଆମେ ସମସ୍ତେ ଜାଣିବା କଥା, ରହିବେ ନାହିଁ। ହେଲେ ଆମକୁ ଆମର ଅନ୍ତର ରହିବାକୁ ହେଲେ ଆମକୁ ପବିତ୍ର ଜୀବନ କାଟିବାକୁ ହେବ। ପବିତ୍ର ଆତ୍ମା ଆମମାନଙ୍କ ହୃଦୟରେ ରହିବାକୁ ହେଲେ ଆମେ ପବିତ୍ର ଜୀବନ ଯାପନ କରିବାକୁ ହେବ। ଆମର ଶରୀରକୁ ଆମେ ପବିତ୍ର କରିବାକୁ ହେବ। ସେ ପବିତ୍ର, ଆମେ ବି ପବିତ୍ର ହେଲେ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମା ଆମ ଅନ୍ତର ରହିବ। ଆମ ଦ୍ୱାରା ଅନେକ କାର୍ଯ୍ୟ ସାଧନ ହେବ। ଆମେ ରୋମୀ ପୁସ୍ତକକୁ ଯାଉ, ଶୀଘ୍ର ଗରମ ହେଉଛି। ସେ ରୋମୀ 8 କେତେ କହିଲି? 2 8 ରୁ 2 8 ରୁ 2 ରୁ 6 ଯାଏ। କାରଣ ଜୀବନଦାୟକ ଆତ୍ମା ବ୍ୟବସ୍ଥା ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଯୀଶୁଙ୍କ ସହଭାଗିତାରେ ତୁମମାନଙ୍କୁ ପାପ ଓ ମୃତ୍ୟୁ ବ୍ୟବସ୍ଥାରୁ ମୁକ୍ତ କରିଅଛି। এইখানে ଜୀବନଦାୟକ ଆତ୍ମା ବ୍ୟବସ୍ଥା ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଯୀଶୁଙ୍କ ସହଭାଗିତାରେ ତୁମକୁ ପାପ ଓ ମୃତ୍ୟୁଦାୟକ ବ୍ୟବସ୍ଥାରୁ କଣ କରିଛି? ମୁକ୍ତ କରିଅଛି। ଆମମାନଙ୍କୁ ପାପରୁ କଣ କରିଛନ୍ତି? ମୁକ୍ତ କରିଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଶରୀରର ସକାଶେ ଦୁର୍ବଳ ହେବା ବ୍ୟବସ୍ଥା ଯାହା ସାଧନ କରିପାରିଲା ନାହିଁ, ତାହା ଈଶ୍ୱର ଆପଣା ପୁତ୍ରଙ୍କୁ ପାପମୟ ଶରୀରର ସାଦୃଶ୍ୟରେ ପାପ ବିନାଶ କରିବା ନିମିତ୍ତ ପ୍ରେରଣ କରି ଶରୀରରେ ପାପକୁ ଦଣ୍ଡାଜ୍ଞା ଦେବା ଦ୍ୱାରା କଲେ। ପାପକୁ ବିନାଶ କରିବା ପାଇଁ କଣ କଲେ? ସେ ଶରୀରର ସାଦୃଶ୍ୟରେ ପାପ ବିନାଶ ନିମନ୍ତେ ପ୍ରେରଣ କରି ତାଙ୍କର ପୁତ୍ରଙ୍କୁ କଣ କଲେ? ପ୍ରେରଣ କଲେ। ଆଉ ଶରୀରରେ ପାପକୁ ଦଣ୍ଡାଜ୍ଞା ଦ୍ୱାରା କଲେ।
जेपरि शारीरिक भाव अनुसार आचरण न करी आत्मिक भाव अनुसार आचरण करिथाउ जे आमे माने आमान कोठारे व्यवस्था धर्म विधि सफल हुए आमने आत्मिक भाव रे करू आचरण करिथाउ करू आत्मिक भाव रे आचरण करी आमरे ता कोठारे व्यवस्था विधि सफल ये व्यवस्था सफल विधि सफल हुए कारण जो माने शारीरिक माना से माने शारीरिक विषय मनोयोग करती किंतु जे माने आत्मिक मना से माने आत्मिक विषय मनोयोग करती शारीरिक मना जगतर लोक माने आम देखुलु जे जगतर लोक माने खाली जागतिक मना आत्मिक मना नहीं आत्मिक मन नहीं आत्मिक से माने खाली जागतिक विषय का मनोयोग करती आत्मिक विषय कहले से माने बुझी पारे नहीं जेतु से माने आत्मिकता जागतिक रे से माने लिप्त अछंती टिके भी आत्मिक मन से माने होना जागतिक हिसाब रे जागतिक मन कोन का मन रे कोन ता बुझु जागतिक समस्त रंग रस समस्त अप्रियता मंदता कौन खाइबा कौन पीवा केमती रहबा केमती करबा एटा स्वाभाविक जागतिक लोक मानकरे समस्त कोठरे स्वाभाविक आकु कहे जागतिक लोक मना आकु कोन कहे जाए जागतिक मना कारण जे माने शारीरिक मना से माने शारीरिक विषय से माने विषय मनोयोग करती शारीरिक विषय का जोटा भल लागुथिबो शरीर पाए सेटा ही से माने शरीर पाए गुटे तृप्ति लागुथिबो शरीर पाए खाली शरीर पाए इटा आत्मिक मना से मना नहीं शरीर मते से माने चिंता करन आत्मिक भाव से मान कोठारे नथिबो से माने शरीर शारीरिक मना किंतु जो माने आत्मिक मना से माने आत्मिक विषय मनोयोग करती हालेलुया जे मान कोठारे अंतर रे आत्मा अछि से माने आत्मिक मना आत्मिक विषय सब खोजी बाहर आत्मिक विषय खोजिला बेलको से साहाय्यकारी आत्मा एमान को कोनरे सपोर्ट साहाय्य शरीर जो माने शरीर मना सेमान को पवित्र आत्मा साहाय्य करना से माने शरीर पे चिंता करी बुलंते किंतु आत्मिक मना मान प्रभु करते से पवित्र आत्मा रे शक्ति दियंती पवित्र आत्मा रे से कोन करते साहाय्य करती पवित्र आत्मा से मान को दुर्बल रे मध्य साहाय्य करते कारण शारीरिक भाव मृत्युजनक शरीर भाव सब आम जिते भाभी 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 आम चालू जी भाई जगत रे बंचुचु मृत्युजनक शारीरिक भाव कौन मृत्युजनक किंतु आत्मिक भाव जीवनदायक शांतिदायक आत्मिक भाव कौन शांति आने जे माने आत्मिक चिंता करती प्रार्थना रे रहती प्रभु को विषय खोजती आत्मिक जीवन काटती से मान ठारे कहबो कोन छी से मान जीवन किंतु आत्मिक भाव जीवन और शांति दायक अनेक समय अनेक अशांति घटुची आत्मिक मना न शारीरिक मना थिले अशांति आसी जे माने आत्मिक मना से माने सहाय करिवे आगु को बढ़ेबा चेष्टा करबे जे माने आत्मिक मना से माने जीवन और शांति दायक शांति देव शांतिदायक आत्मिक भाव में पवित्र आत्मार आम ठारे जो अंतर रे वास करती आम आत्मिक मना हेबार अछि
जो शारीरिक भाव ईश्वर को विरुद्ध शत्रुता शारीरिक भाव पुणी ईश्वर को विरुद्ध गोटे शत्रुता शत्रु भाव एबे जेतबे आमे गोटे गोटे गंडोल हे गले शत्रु भाव देखा देउछु शारीरिक चिंताधारा कोन इस कोन देखा अछि जे शारीरिक भाव ईश्वर को विरुद्ध शत्रुता शारीरिक भाव कौन कहबा कौन कहबा कौन केमती रहबा ए सब भाव थिले ईश्वर को शत्रु हेबा टिके रे आत्मिक चिंता नाही टिके रे प्रार्थना नाही टिके रे नम्रता नाही टिके रे सहयोग करबा नाही से कहला तो मो कहबी आमे जवाब देबा लोक माने एते गोटे कोन हे गले केमती आम मुखरु केते कष्ट कथा जपा एबे गोटे हम कोन अशांति हे गले केते निर्जन कथा जाक जो कथा कि सुनले सुनी है कोन सेति पई शारीरिक भाव ईश्वर पर शत्रुता शत्रु सहित समान करा जायछि शारीरिक भाव शत्रुता कारणता ईश्वर को व्यवस्था वशीभूत नुहे सेटा ईश्वर को वशीभूता नुहे शारीरिक भाव ईश्वर को तारे वशीभूता नुहे स्थिर नहीं पुणी वशीभूता असंभव मध्य सेटा हेई पार नहीं वशीभूता हेबार असंभव যদি আমি শারীরিক ভাবে জীবন যাপন করতেবা ଆମ ପିଲା ଜୀବନରୁ ଆମେ ଜନ୍ମ ହେବା ଠାରୁ ଆଉ ଆମ ଠାରୁ ଆତ୍ମିକତା କ'ଣ ଦେଖାଯିବ ଆତ୍ମିକତା ଶାନ୍ତିଦାୟକ ଯେଉଁମାନେ ଆତ୍ମିକ ମନା ସେମାନଙ୍କ ଠାରେ ସମସ୍ତ ନମ୍ରତା ଦେଖାଯିବାର ଅଛି যদি ଆମେ ଶାରୀରିକ ମନା ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ସହିତ ଆମେ ଶତ୍ରୁତା କରୁଛୁ ବଶୀଭୂତ ଆମେ ଆଉ ବଶୀଭୂତ ହେଇପାରିବ ନାହିଁ ତା ଅସମ୍ଭବ ଯେଉଁମାନେ ଶରୀରର ବଶରେ ଅଛନ୍ତି ସେମାନେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ସନ୍ତୋଷ ପାତ୍ର ହୋଇପାରିବେ ହୋଇପାରନ୍ତି ନାହିଁ ଆମେ ଏଇ ଜଗତରେ এই জগত হচ্ছে অন্ধকার জগত এই জগতরে কোনসি বিষয় আপনাମାନଙ୍କୁ শান্তি দেই পাইব না এই জগত হচ্ছে মন্দ জগত এই মন্দ জগতরে আমি বাস করুছু এই মন্দ জগতরে আমাनको আত্মিক ভাব আত্মিক জীবন কাটিବାକୁ ହେବ এই মন্দ জগতরে আমাनको আত্মিকতা জীবন কাটি তাঙ্কর সন্তোষ প্রাপ্ত হেବାକୁ ହେବ ଯେଉଁମାନେ ଶରୀରରେ ବସରେ ଅଛନ୍ତି ସେମାନେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ସନ୍ତୋଷ ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇପାରନ୍ତି ନାହିଁ ଯେଉଁମାନେ ଶରୀରରେ ବସରେ ଅଛନ୍ତି ସେମାନେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ସନ୍ତୋଷ ପାତ୍ର ପାତ୍ରୀ ହେଇପାରିବା ନାହିଁ ଆମକୁ ଆତ୍ମିକ ଜୀବନରେ ଚାଲିବାକୁ ହେବ ଆତ୍ମିକତାରେ ବଢିବା ପରେ ଆମକୁ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମା କ'ଣ କରିବେ ସେ ସାହାଯ୍ୟ କରିବେ ଆମେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବାରେ ବାକ୍ୟ କହିବାରେ ସୁନାପଦ କହିବାରେ ତାଙ୍କର ବାକ୍ୟ ଅଧ୍ୟୟନ କରିବାରେ ପ୍ରଭୁ କ'ଣ କରିବେ ଆମକୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବେ ପ୍ରେରିତ ତାର 2 नहीं था चारि पद 2 4 पद पढ़ी दिए हां पवित्र आत्मारे परिपूर्ण हेले हां पुनी आत्मा सेमानकु जे परि कहिबाकु शक्ति देबे तदनुसारे सेमाने अन्यान्य भाषारे कथा कहिबाकु लागिले बस एठी लेखा अछि सेति समस्त पवित्र आत्मारे पूर्ण हेले पुनी आत्मा सेमानकु जे परि कहिबाकु शक्ति देले तदनुसारे माने अन्य भाषारे कथा कहिबाकु लागिले समस्त ऊपर जेहेतु से पवित्र आत्मा अपेक्षा
ଦେଇଥିଲେ। प्रभु जीशु जतबेले से स्वर्गारोहण करूछंती आ से कहउछंती मु 14 प्रथम पद लेखा अछि शिष्य मान कहउछंती मु जाउछि तुमे किछि तुम हृदय उद्विग्न न हेउ ठीक पढे तुममान हृदय उद्विग्न न हेउ ईश्वर ठारे विश्वास करो मो ठारे विश्वास करो मोर पिता को गृहरे अनेक वासस्थान अछि जदि न थांता मु कहिथांते मु तुमनको निमंते स्थान प्रस्तुत କରିବାକୁ ଯାଉଛି ପୁଣି ମୁଁ ଯାଏ କାମାଇ ଆମମାନଙ୍କ ନିମନ୍ତେ କ'ଣ କରିବେ ସ୍ଥାନ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବେ पुनर्बार से कौन करेंगे स्थान प्रस्तुत कला पर से आसबे वो जो स्थान रहिबी तुम्हे माने मध्य से स्थान रहिबो सेति मध्य तुमମାନଙ୍କୁ बस हमको नहीं जीवे से जाउछन जाइछंती तुमे किछि भय करो नाही मात्र तुमर काम कोन मोर ठारे विश्वास कर तुमर काम कोन मु जाउची मु गले कोन करबी स्थान प्रस्तुत करबी आ प्रस्तुत कला परे आसबी आसी कि तुमको नहीं छिबी हालेलुया से हमको छाड़े नहीं तांकर विश्वासी मान से लेके छाड़ो नहीं से स्थान प्रस्तुत करबा को जाइछंती जे स्थान रे की शांति आनंद भोग शोष नथिबो दिन राति नथिबो केवल ताकर दूत बाहिनी माने किरुब माने से माने हालेलुया आनंद करे शांति रे से माने वास करिवे सेटा में कोनोसी दुख नै कि कोनोसी कष्ट नै केवल आनंद शांति जगह से रेडी कर जाउ हम मन से प्रस्तुत करी से आसुछंती से आसले कोन करबे हम से नहीं जीवे सती में हमें आत्मिकता रे पवित्र आत्मा रो पूर्णता रे पवित्र आत्मा को अपन अंतर रे वास करबा कहबो पवित्र आत्मा को अनेक समय हम सुनथिलु प्रथम दिन द्वितीय दिन पवित्र आत्मा को अनेक हमें दुख देताउ पवित्र आत्मा जदि आमर ठारे दुखित हेबे आमर कार्यकलाप उपरे आमर कथाबार्ता उपरे आमर सोच विचार उपरे आमर समस्त गतिविधि आमको से देखुछंती आमे केंती आचरण करूछु पवित्र आत्मा से जदि ठीक हमें आचरण करनो आमर कथाबार्ता भल नाही आमे भल नाही आमे केवल गिरजा सुतु देखाई पाई किंतु आमर ठारे किछि नाही पवित्र आत्मा कोन करिवे दुख करिवे पवित्र आत्मा कोन करिवे दुख करिवे मोटे माने और रोइबे की रोइबे नहीं से छाड़ी देवे पवित्र आत्मा से आ बाइबल हम सुनथिलु प्रभु को दासमान पवित्र आत्मा काढ़ी की नहीं छिवे पवित्र आत्मा जदि काढ़ी देथिले हमर ठारे शांति थिबो खाली शरीर विषय जागतिक विषय चिंताधारा में बुड़ी दिबा आउ सेठी पड़े दिबा माने मरि शारीरिक मृत्युदायक प्रिय माने किंतु आत्मिकता जीवनदायक एवं शांति आने पवित्र आत्मा हमको सब बेले सब क्षेत्र में सहायता करी आसुचंती आपण माने अनुभव करिसंती कि नाही किंतु मु व्यक्तिगत भाव रे आज प्रभु को सम्मुख रे काय होछि जे हमें जतले वाक्य पढु प्रचार पे क्या हो सही समय पवित्र आत्मा हमको अनेक विषय से कोन करते सहायता प्रदान करते जे माने वाक्य प्रचार करते से माने जानि पारते जे माने वाक्य पढुसंती वाक्य पढिबा समय हमें रिपीट करी पढु वाक्य पढिबा अलगा वाक्य ध्यान करता अलगा पवित्र आत्मा को सब बेले से सहायता करी आछन
ଆମର ଦୁର୍ବଳତାରେ ଆମେ ଝୁଣ୍ଟି ପଡ଼ିଲେ ବି ସେ କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି? ସାହାଯ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି ମୋ ପ୍ରିୟମାନେ। ତାପରେ ଆମେ ବାର ଝୁଣ୍ଟି ପଡୁଥିବା କି ବାର ଆମେ ଭୁଲ କରୁଥିବା କି ପବିତ୍ର ଆତ୍ମା ତୁମେ ବାର ଦୁଃଖ କରୁଥିବା କି ସେମିତି ଆମ ଠାରେ ନ ହେଉ। ଆମେ ଆତ୍ମିକ ଜୀବନରେ ବଢ଼ିବା। ଆଉ ଗୋଟେ ପଦ ଲାଷ୍ଟଟା ବ୍ରେକ୍। କିନ୍ତୁ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମା ହଁ। ତୁମମାନଙ୍କ ଉପରେ ଅବତୀର୍ଣ୍ଣ ହୁଅନ୍ତେ ତୁମେମାନେ ଶକ୍ତି ପ୍ରାପ୍ତ ହେବ, ଆଉ ଜେରୁସାଲେମ ସମସ୍ତ ଯିହୁଦା ପ୍ରଦେଶ ଓ ସମୀରଣ ପୁଣି ପୃଥିବୀର ପ୍ରାନ୍ତ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସୁଦ୍ଧା ମୋହର ସାକ୍ଷୀ ହେବ। ହାଲେଲୁୟା। ବିନା ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାରେ କିଛି କରିହେବ ନାହିଁ। ଯଦି ପବିତ୍ର ଆତ୍ମା ମାନଙ୍କୁ ବିନା ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାରେ ଜଣେ ମୃତ ପବିତ୍ର ଜଣେ ଜୀବନରେ ଯଦି ଥିବ ନାହିଁ ସେ ମୃତ ସମାନ। ଏଠି ଲେଖା ଅଛି କିନ୍ତୁ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମା ତୁମମାନଙ୍କ ଉପରେ ଅବତୀର୍ଣ୍ଣ ହୁଅନ୍ତେ ତୁମମାନେ ଶକ୍ତି ପ୍ରାପ୍ତ ହେବ, ଆଉ ଜେରୁସାଲେମ ସମସ୍ତ ଯିହୁଦା ପ୍ରଦେଶ ଓ ସମୀରଣ ପୁଣି ପୃଥିବୀର ପ୍ରାନ୍ତ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସୁଦ୍ଧା ମୋର ସାକ୍ଷୀ ହେବ। ତାର ଅର୍ଥ ତୁମେ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାରେ ଯେତେବେଳେ ତୁମେ ଆତ୍ମାରେ ଅବତୀର୍ଣ୍ଣ ହେବ, ପବିତ୍ର ଆତ୍ମା ଉପରେ ଅବତୀର୍ଣ୍ଣ ହେଲା ପରେ ତୁମମାନେ କ'ଣ ହେବ? ଶକ୍ତି ପ୍ରାପ୍ତ ହେବ। ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ପବିତ୍ର ଆତ୍ମା ତାଙ୍କ ଅନ୍ତରରେ ଯେତେବେଳେ ଆଉ ଅବତୀର୍ଣ୍ଣ ହେବ ମତେ ସେ କ'ଣ ଜଣେ ଶକ୍ତି ପ୍ରାପ୍ତ ହେବ। କୋଉ ଦିଗରେ ଶକ୍ତି ପାଇବ? ବଳ ପାଇବ କି? ତାର ଶରୀରର ବଳ ପାଇବ କି? ନାଇଁ, ସେ ଆତ୍ମାରେ ଶକ୍ତି ପାଇବ। ମୋ ପ୍ରିୟମାନେ, ଯୋଉ ଶକ୍ତି ପାଇବ ସେ କାହାକୁ ଡରିବ ନାହିଁ। ସୁସମାଚାର କରିବାକୁ ଯିବ, ସେ ହିନ୍ଦୁ ଥାଉ କିଏ ଥାଉ, ସେ ଡରିବ ନାହିଁ। ପ୍ରଭୁ ତାକୁ ଶକ୍ତି ପ୍ରଦାନ କରିଛନ୍ତି। ସେ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାର ଶକ୍ତିରେ ସେ ଶକ୍ତିଯୁକ୍ତ ହେଇଛନ୍ତି, ଶକ୍ତି ପ୍ରାପ୍ତ ଆଉ ପୃଥିବୀର ପ୍ରାନ୍ତ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୋର ସାକ୍ଷୀ ହେବ। ସେମିତି ବ୍ୟକ୍ତି ହିଁ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାରେ ଶକ୍ତି ପାଇଥିବା ବ୍ୟକ୍ତି କ'ଣ ହେବ? ସେ ତାର ସାକ୍ଷୀ ହେଇପାରିବ। ଆଉ ଦୁର୍ବଳ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମା ବିନା ଆମେ କିଛି କରିପାରିବା ନାହିଁ। ଆମେ ତାଙ୍କର ସାକ୍ଷୀ ହେଇପାରିବା ନାହିଁ। ପୃଥିବୀର ପ୍ରାନ୍ତ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମେ ଯାଇପାରିବା ନାହିଁ। ମାଥିଉ ତାର 28-19 ପଦ ଲେଖାଯାଇଛି, ତୁମେମାନେ ପୃଥିବୀର ସମସ୍ତ ଲୋକଙ୍କୁ ମୋ ନାମରେ ପିତା ପୁତ୍ର ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାଙ୍କର ନାମରେ ତୁମେ କ'ଣ କର? ବାପ୍ତିସ୍ମ ଦେଇ କ'ଣ କର? ଶିଷ୍ୟ କର। ଆମେ ଯଦି ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାର ଶକ୍ତି ପାଇଲୁ, ଆମଠାରେ ସେ ଶକ୍ତି ଆମଠାରୁ ଶକ୍ତି ପାଇବ ନାହିଁ। ସେଥିପାଇଁ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ତୁମେ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମା ତୁମମାନେ ଅବତୀର୍ଣ୍ଣ ତୁମମାନେ ଶକ୍ତି ପ୍ରାପ୍ତ ହେବ, ଆଉ ସମରିଣିଆ ପୁଣି ପୃଥିବୀର ପ୍ରାନ୍ତ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୋର ସାକ୍ଷୀ ହେବ। ଆଜି ଆମକୁ ମଧ୍ୟ ଏଇ ସମ୍ବାଦ ଦିଆଯାଉଛି, ଆମେ ତାଙ୍କର ସାକ୍ଷୀ ହେବାର ଅଛି। ଆମେ ଯଦି ଶକ୍ତି ଯୁକ୍ତ ହେବା ଆମେ ତାଙ୍କର ସାକ୍ଷୀ ହେଇପାରିବା। ପୃଥିବୀର ପ୍ରାନ୍ତ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତାଙ୍କର ସୁସମାଚାରକୁ ନେଇପାରିବା। ଯଦି ଆମଠାରେ ଦୁର୍ବଳତା ଅଛି, ଆଉ ଶରୀର ହିସାବରେ ଆମେ ଦୁର୍ବଳ, ଆମେ ଶରୀର ନା, ତାହେଲେ ଆମମାନଙ୍କ ଠାରେ ସେ ଶକ୍ତି ଆସିବ ନାହିଁ। ପବିତ୍ର ଆତ୍ମା ଆମଙ୍କ ଉପରେ ଅବତୀର୍ଣ୍ଣ କରିବ ନାହିଁ। ମୋର ପ୍ରିୟମାନେ, ଗୋଟିଏ ପଦ ପଢ଼ିଦେବେ। ଗାଲାତ୍ୟ 5:22। କିନ୍ତୁ ଆତ୍ମାଙ୍କ ଫଳ ପ୍ରେମ, ଆନନ୍ଦ, ଶାନ୍ତି, ଦୀର୍ଘ ସହିଷ୍ଣୁତା, ପରୋପକାରିତା, ଭଦ୍ରତା, ବିଶ୍ୱସ୍ତତା, ମୃଦୁତା ଓ ଆତ୍ମସଂଯମ, ଏହି ସମସ୍ତ ବିରୁଦ୍ଧରେ କୌଣସି ବ୍ୟବସ୍ଥା ନାହିଁ। এই ସବୁ ଆମେ ଶୁଣିଛୁ। এই ଆତ୍ମିକତା ଫଳ ଯାହାଠାରେ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାର ଶକ୍ତି, ପବିତ୍ର ଆତ୍ମା ସାହାଯ୍ୟ କରିବ,
आमे फल पड़ाक पाइबा। पवित्र आत्मा जिते आमको साहाय्य करना आम कौन कर फल फल पड़ा आम फल अधिक फल फल आम केते प्रकार फल यही सब आम थे देखा देवार अच्छी यही सब आम थे आत्मिकतार फल देखा देवार अच्छी। जदि प्रभु यही संध्या समय आम प्रत्येक को प्रभु साहाय्य करती पवित्र आत्मा साहाय्य शक्ति दिंतु जद्वारा आम आत्मिक फल पड़े आम सक्षम हो पार। प्रभु आशीर्वाद करूँ। बहुत समय हो गला मत गरम लगे कम समय कहीं भावी कि प्रभु चलना कम लेट होगा सॉरी आसतु आम अल्प समय प्रार्थना करवा आम शेष करवा। हालेलुया। प्रभु यीशु कथा कहल संध्या समय धन्यवाद अच्छी राजा ये वाक्य आम प्रत्येक जीवन में कार्य कर साहय कर आम जो शारीरिक मन नहीं आत्मिक मन नहीं आम शांति आनंद प्रशंसा करूँ यही प्रकार पवित्र प्रदान कर सदा सर्वदा प्रभु तुम्हें आम पवित्र आत्मा साहाय्य करी आमको तुम्हें व्यवहार कर। यीशु नाम मांगे आमेन।